नमस्कार बंधुरा आज के निरामिष एक आलुर दम करब तार जन्य कड़ाईते तेल दिए दिएछि जे नतून आलू छुले निएछि सिद्ध करे एटाके आमि एखन भेजे नेब। आलूटा भेजे निচ্ছি भालो करे लाल करे भेजे निয়েছি এবার তুলে নেব। फोड़ने দিয়ে দিচ্ছি দুটো বড় লঙ্কা গরম মশলা আর একটু জিরে आदा काँचा लंका टमेटो पेस्ट दिए दीची कड़ाई लवण दिए दीची रखा आलूटा दिए दिएছি और एकटू बादाम बाटा दिएছি। আপনারা চাইলে নাও দিতে পারেন বন্ধুরা, আমার একটু বাদাম বাটা দিলে ভালো লাগে খেতে তাই দিয়েছি। বাটি ধোয়া জলটা দিয়ে দিচ্ছি। তো সিদ্ধ করা আলু একটুখানি জলটা টেনে গেলে ভাজা গুঁড়ো মশলা দিয়ে নামিয়ে নেব। একটু ভাজা গুঁড়ো মশলা দিয়ে দিচ্ছি। হয়েছে বন্ধুরা বলবেন। गरम गरम फुलको लुचि और साथे आलुर दम। गरम गरम लुचि बंधुरा उफ